Good morning! For this video, na ako sa province kay niuli ko kay it's voting time. So, kailangan na ito mo mataog sa'yo kay mo adto taog eskwelahan para mo boto. Kastang inita, nag-travel ko para moadtog eskwelahan kay it's voting time kay election manggod ni ating panahon na, so nag-adto kog eskwelahan para magboto. Pag man nagwaktas kay muli na og balay kay man naman kog boto. Pagabot sa balay kita ko sa akong pagmangko nagkaon-kaon og rambutan lami kayang kaon. Ang awa cute pagit kaayo sa kamangitaan. Oh, diba? Pag humana mo og kaon og rambutan, so nagbanding na mi family together. So nag-connect ko og wifi sa among TV para maka-video kami. So bisag hinay kaayo ang signal anang panahon na hala tiis-tiis kay gusto lagi magbanding time with family. So kanta-kanta lang, pa chill-chill. Nita og signal, bahalag gastang loading at least nakabanding. And then, on that day, kay birthday man sa akong pinakagwapang pag-umangkon, so nami gihanda para sa iya ha. Aron man lang malipay siya, diba? Oo man, nag-travel na kay muli na kog Davao, gikan man kog province, good ba? Naragsakay lang may ugba-uba, okay, wala may basa tong panahon na. Kaya stang daghan nagpasayro pagbalik na kog Davao, guys. So moto nagkumbak lang mi. Gikan sa among province, padulong og city. So nindot kayong sunset akong nakita, guys. Diba? Look at the view. Super nice ang sunset. So pagkabuntag, pagkaugma ato nga adlaw, niadto mi og coffee shop sa akong mga classmate kay aron lang good mag chill kay nakita namo ang coffee shop nindot kaayo siya, diba? Unique kaayo kay puro mga wood iyahang design, diba? Cute kaayo, look happy kayo sila, diba? Tapos lami pa jud kayo ilang kape, samot na ilang matcha, diba? Nami kayo, guys, satisfied kaayo, barato ra pa jud kaayo. Maguma nagchika-chika na with friends. Ako man ni uli nagbaktas di ay padlong og bangkiruhan. Mong man nakita ko kaya do ara pagka perfect. Ani hapit tapog manggahan kay nagpalit og mangga kay lami daw kaayo. Mani adto og unit up kay wala lang mo char-charis. Magpasonsyo didto. Joke lang. Man pagka gabi wa man mi sakyan gikan mi San Pedro ni adto mi og Akasya. Kay kanang among isa ka kauban walay masakyan dito kay dagan kay tao puro puno ang jeep. Baktas nang gid mi para lang makasakay. Pag uli og balay nagatubang og laptop si Inday. Nagchat-chat, naghimo og spreadsheet, nagtan-aw og Google Classroom. Pagkaugma, back to school, kay natural estudyante, sumadto jug school, baktas with friends, kay mo adto mi og library, kay maghimo mi sa among project. Diba kita ninyo, naghimo og project, very good student, manggod kayo ko, cheries. Well, gahimog project, so gachika pod mi, may na lang, dili mi ma-board, maghimo og project, diba? Very good kaayo mi focus. So pag uli sa among balay, naghimon apod ko og assignment kay na mo po'y assignment ihatagod ang amuang professor. So ako na pod siyang gibuhat diri sa among balay, diba? Kita ninyo. Bye guys, maura to.